प्रतागहि विगिरिच विलोकित नमस्ते अस्तु बहवः यास्ते सहस्रं केति ओञ्जमस्मन्निबन्धुताः नीलग्रीवासिलिकक्षैलभृतयौजुदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुगावन्तो निषङ्गिनः ययेतावन्दश्च मे सुपदञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धिञ्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिञ्च मे मदिच्च मे सुमदिच्च मे ॐ शान्ति 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 ते भूतानामधिपतियो शिखासखवर्धिना ते अन्नेषु विविध्यन्ति वात्रेषु विवदोजनानि ते पदां पतिरक्षयै लभृताय विदा याय प्रतिस्रवाय नमः आशुषेणाय च आशुताय नमः शूराय च विद्महे नमो अवरोधिने नमो बिल्मिने च कवचने नमः श्रुताय च सेनाय च अनन्याय नमो रत्नवे च प्रमुचाय नमो भूताय च प्रहिताय नमो निधङ्गिने च दिमजे नमः कृष्णे च वेजाय दिने च नमः स्वाहिताय धर्मणे च नमः शुद्धाय वद्याय नमः आद्याय जनेभ्याय नमः सूर्याय रथ्याय नाद्याय च वैशन्ताय नमः कूप्याय च वद्याय नमो वर्षाय च वश्याय नमो मेघ्याय च विद्युत्याय नमः मे मधुच मे शक्तिश्च मे सपेदिश्च मे कृष्ण मे विट्टिश्च मे जयित्रं च महोद्विग्गञ्च मे रायश्च मे पुट्टञ्च मे पुट्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मृगद्रुतं गततं युवानं मृगन्नपि उपहस्तुमुग्रं नादरिद्रे रस्तवानो अन्यन्ते निवपन्तु सेनाः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च दिगण्ठाय च नमः कवर्तिने च नमो हिरण्यभागवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो सत्यवो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यश्च शंभवे जमयोपवे नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय सुराय ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम ऋग्वेदाय नमः ऋग्वे श्वेतवर्णस्य द्विभुजो रक्तवर्णः अक्षमालां पिदो दक्षे वामे कुम्भधरस्मितः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम हिरण्यवर्णां मरणीं सुवर्णरजतस्तजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमत्यामस्सिनादप्रमोदिनीं यं देवेमुपप्पे श्रीर्मा आदेवी स्वतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारात् मात्रा दुरन्तीं तीर्थान्तरभयन्तीं पद्मेधिकां पद्मवर्णां तामिहोपप्पयस्यं चन्द्रा प्रभासा सुधाज्वलन्तीं धियं देवी लोके दृष्टामुदारां हिताय नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीमद्योगीश्वरायाज्ञवल्क्याय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अजास्यः पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधे वामे कुलशपाणिस्तु भूतिरो मङ्गलप्रदः शारदे वरदे शुभ्रे ललितादिभिरन्विते वेणः पुस्तकहस्ताब्जे विद्वाग्रे मम तिष्ठतु हरिः ॐ इमं मे पारूढशरुधिः वामद्या च मृडाय त्वामावस्यूराचाके तत्तवाजामि ब्रह्मणा पन्दामा नस्तादाशास्ते जायमानो हाविर्भिः आहेडमानो पारुणे हावोद्युरुषग्गु सामान आयोः प्रमुखीः हरिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो श्रीनमो गुरुभ्यः श्रीनमो गुरुभ्यः श्रीनमो गुरुभ्यः ॐ नमः सामवेदाय हरिः ॐ नीलोत्पलदलाभासः सामवेदो हयाननः
अक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भधरस्मृतः सामप्रियं सामगेयं सामवेदसमन्वितं वामदेवमहं वन्दे सामगाश्च महीसुरान् ॐ नमः सामवेदाय ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ सोमङ्गराजानं वरुणाम् अग्निमन्वारभामहे होवाहाय आदित्यं विष्णुं सूर्यं होवाहाय ब्रह्माणाञ्च होवाहाय मृहावा स्वातिं ॐ साई नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते अथर्वणाभितो वेदो धवलो मरकटाननः अक्षमालान्वितो वामे दक्षे कुम्भधरस्मृतः हरिः ओम् स्तुवानमग्न आवाह यातु धानं किमिदिनं त्वं हि देव वन्दितो हन्तादस्यो बभूविथ आज्यस्य परमेष्टिं जातवेदो आवह आज्यस्य परमेष्टिं जातवेदो मावह अग्नेः तौलस्य प्रासाद् यातु धानान् विलापय विलापन्तु यातु धानान् अत्रिरो एके मेदिनाः अथेदमग्नेनो हविरिन्द्रश्च प्रतिहर्यतं बृहस्पते वसे लब्ध्वाग्नि सोमा विविध्यतम् यातु धानस्य सोमपाच्यहे प्रजां नयस्सु च निष्ठुवानस्य पातया परमच्युता वारं यत्र हि सामग्ने जनीमानि वेत्त गुहा सतामत्रिराञ्जातवेदः तां स्तं ब्रह्मारावावृधानो जह्ये सां सततर्हामग्ने हरिः ओम् नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि ॐ विचन्दन प्रवर्तिनो विशल्यो मानवागुमुरा अने सन्तस्तेषवागुरस्थिरशक्तिः ॐ ह्रीं नमः शिवाय धूपमाग्रापयामि या देहे दुर्वेदुष्टमहस्ते बभूवते ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलप्रवदनाय नमः दिव्यमङ्गल प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः देवसवितप्रदोवा कृतन्त्वार्थेन परिषञ्जामि अमृतं भवतु अमृतोपस्त्रणमसि ओं प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओ नमस्ते अस्माभिधाय नाददाय दुष्टमे नमाभ्यां तदे नमो बाहुभ्यां समदन्वने ॐ ह्रीं नमः शिवाय सर्वभूतमनाय नमः कदलीफलं निवेदयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः परिदेशन्मणोगेतिरस्मान्मनक्य विश्वतः अतो येषु तिस्थमारेकस्मन्निदेगितम् ॐ ह्रीं नमः शिवाय मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि समस्तोपचारः समर्पयामि ॐ राजाधिराजाय प्रदर्शनागिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे सप्तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय राजाय नमः भगवै भगवस्वागे भगवजा विगाये भगवरेकिगवागे भगमाजतिलागे भगुहिरण्यागे भगुकस्तिगाये भगुदासपूरुषाये रियमध्ये भुक्षमध्ये भगुराय स्पोषाय राजास्तु साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठिकं राज्यं मगाराजमाधिपत्यम् आदित्यात्मने श्रीरुद्राय नमः
समपरमेश्वर स्वामिने नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षरक्षां धारयामि ओम हरा मृगत्सामच्छत्रभद्रविष्णयं दृष्टभुज सविदमुग्रवीरमिन्द्र सोमेन पञ्चदिशेन मध्यविदं पादेन सगरेण रक्षां धारयामि ओम हरा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति आयुधर्वान् भवति यो वैदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिदिनेन सगत्वरस्य महेश्वरः अवैदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः आदित्यात्मने श्रीरुद्राय नमः यदाशक्तिवेदोत्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि बस यदाशक्तिवेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि पारिजातपुष्पं समर्पयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्युपचार भक्त्युपचार पूजा समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च कानि दृश्यन्ते प्रदक्षिणमदेवते प्रेष्ठभावनाशाय अभीष्टपरितत्तिके प्रदक्षिणं करोमित्वा प्रसीद परमेश्वर अन्यदाशरणन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष महेश्वर रक्ष महाप्रभो रक्ष महेश्वरि अनया पूजया समपरमेश्वर प्रियदा मोत्तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु प्रसाद गुरुग्रामना